सोमवार सुबह माल्टा के रतवा अस्पताल मोड़ इलाके में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। ससुराल से स्कूटी चलाकर मायके जाने के रास्ते में ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक महिला की मृत्यु हो गई। मृतका का नाम अमीना खातून 25 वर्षीय है। उनका ससुराल पुखड़िया थाना क्षेत्र के पीरगंज के सातमारा गांव में और मायके चांचल थाना क्षेत्र के कासिमपुर बाबूपाड़ा इलाके में है। परिवार के अनुसार सोमवार सुबह लगभग 6 बजे वह ससुराल से मायके जाने के लिए स्कूटी लेकर निकली थी। रतवा होकर मायके की ओर जा रही थी, तभी रतवा अस्पताल मोड़ के पास पीछे से एक भुटभुटी छोटा वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़ी और ठीक उसी समय बहराल से रतवा जा रहे एक ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पाकर रतवा थाना पुलिस पहुंचकर 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी है। पुलिस ने घटना में शामिल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, लेकिन ट्रैक्टर चालक और भुटभुटी चालक दोनों फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তোমার 6টার দিকে। আচ্ছা, কোথায় যাচ্ছিল? বাবার বাড়ি যাচ্ছিল ভাদু। আচ্ছা, তোমার ট্রাক্টরে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। স্কুটি নিজে চালাচ্ছিল? হ্যাঁ, স্কুটি নিজে চালাচ্ছিল। মানে স্কুটিতে করে আসছিল? হ্যাঁ, স্কুটিতে করে আসছিল। আচ্ছা, কি শুনলেন, মানে কি ঘটনাটা, কিভাবে মারা গেল? এখন তোমার স্কুটিতে টোটোতে ধাক্কা লেগে ট্রাক্টরে চাপিয়ে দিয়েছে। ট্রাক্টরে স্পট ডেথ হয়ে গেছিল? ডেথ হয়ে গেছে। গাড়ি মাথার উপর দিয়ে গাড়ি গেছে। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি সাতমারা, পীরগঞ্জ, পোস্ট পীরগঞ্জ, থানা পুখরিয়া, জেলা মালদা। যে মারা গেছে আপনার স্ত্রীর নাম কি? আমিনা খাতুন। বয়স কত? বয়স 25। কত বছর আগে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল? আমার 7 বছর হয়ে গেল বিয়ে, 8 বছর। বাচ্চা কাচ্চা আছে? না, বাচ্চা কাচ্চা। আপনার নাম? রাজেশ আলী।